Isa, timing. Give pressure. That was good. Oh, tara. Dos. Asa na? Agoy, hangad. Pasa dong, tunga oh. Pasa dong. Trap. Trabes, sabay. Ay, kay Palo. Timing. Pass na. Good. Gi, lawas. Ayun, talikod. Pass, tunga. Tunga oh. Pass, tunga. Ayay ka. Swan. Patay. Isipi. Lata, 3-0. Sa kontrala. Kiniyaw. Mabango na. Alabangon. Ayay ka, Palo. Hoy, handball. Dong, way kumpiyansa. Mark. Travis, tingog dia Travis. Tuwa to. Sir, kasi niya pwede ato walang kuan man sir. Ilan ka mag-kuan sa record sir. Namin din kuan. Mas ma-distract ko sir. Wala man yung sir sir. May nagkuhan na mo para mag-umi kami. Next Ah, game, sa pitch may number na- 1, second hand school at the de Cebu, Lux Picture man mi Orias dire. versus Sumpong Kasi Calidad. kabalinon mo ba? Okay For na. pitch number Wala 2, man next pa sa game, repair. San Clear, Carlos clear. School Cebu versus second hand school at the de Cebu, Magis. Atras na mo kamay. Ah. Sir, bawal ka mo in. Oh, Parang bawal ka mo reklamo sir. Kailangan may kusa. Oy. Sir, nalay gamay mo sir. Oo. Sure. Mga kamo kayo dito. Dagang complaint. Kasi ingala sila bawal mo. Uy, sumoy. Bawal ka mo reklamo sa referee. shoot. Kaya sir, Patay. Ah. Normal naman. Lagi. Comment. Uy. Cross. Sa kay reklamo nila na to. Gi, pressure dong. Ay kundangi. Travis. Suga po pasay. Ayan. Turay. Head. Ayay kay! Ay! Ay, guwapo ta to. Highlights. Woo! Sa ito reklamo na ro.
Uy! Kilid. Repair trap, ay lagi pangana trap. Out. Ikin mo siya. Mau mo din ikin ba? Pas. Ay. Grabe so, ang lako. Ay, ay! Nice one. Control. Pas, pas. Pas. Or other side dong. Ay, other side ay! dong. Palo. Dala bola, other side dong. Ayaw ipalik. Uy, foul. Pas. Sabay lagi trap. Head. Shoot. Ah, bumog to. Pass dong. Wing, wing. Street pass. Good. Nice one! Patay ka diya! Hoy, rat. Patay! Try. Lubos! Isa. Stop. Itong gumit yung ano. Karaan na ako sa Mario. Spindle. Coach din mo si katong army no? Si ito. Ah, si Prime? Dili itong taas tao ba? Namatay na ba? Ah, si Coach Alex. Oh, Alex. Siya may nipuli Coach Buot. Hmm. Si Coach Buot, kita mong coach. Mura pag-graduate na ko. Sige matay Coach Alex. Ha? Sige matay niya. High blood. Ay atake siya. Taga-Sagbayan sa UP. Pag-graduate ko, 8 ka buok. Sa UP. Oo. Trap, ay paglakaw, trap. Good. Balik dong. Balik, winger. Balik ito. Balik, dipinsa. Patay, receiver. Tuba nga. Up, trap. Okay. Out. Trap, litso sa goal, trap. Langkat. Uy, gibalik man mo.
Cross. Good. Uy. Kaya, kaubag mo ng Travis. Yung kalidad ba? Hagbong! Wapo. Uy, ay, ay. Dali ka na kasi yun. Napay space. Adjust sa silaw. Maaw mo si Juan. Ano ba? Striker mo na sa sumpo. Shooting. Bailo sila traffic. Rob! Rob! Sabayig, duwa diri ba? Atras gamay, side lagay, side! Okay, and the man of the match for game number 2, Group A. Pass forward, ano? From Labangon Elementary School. Embrick Quijano. Congratulations. Uy. Bola. Trap. Quick. Diskarte ha. Dong, pasa Travis dong. Balik na yun, sprint! Pass! Sangit kasi. Tura, nabiyaan na si Kuan. Tura. Uy, na-save pa. 2 minutes. Kuha dong! Shoot dong! Pass! Patay! Ow! Shoot! Shoot na! Agoy. Eh! Ay! Okay, Yeah! Yes! versus Wah, insured na! pitch number 1. Biyaan yun, basta mabiyaan. Insured. Pero this no, mabiyaan na sa maura na ko sa dipinsa. Second High School Ateneo de Cebu Lux Orients versus Sugbo Calidad. Pitch number 1. 1 minute. Ayo, timing. Oh, kuha. Sari kuha. Pitch number 2, next game. Second High School Ateneo de Cebu Pasa. Magis versus San Carlos School Cebu. Second High School Ateneo de Cebu Magis versus San Bawi Carlos School pala. Cebu. Dong, pasa dong. Ayaw, Tuwan. pasa mo na. Nabawi. 2-0 ta to. Travis, ayaw, kalma lagi dia. Dali agud. Travis. Usga dong. Lumos! Oh! Wala! Paslak! Proud dad. Capture the moments. What time na? Seconds. Seconds na lang. Cover lang. Good. Trabaho, Gi. Wato mo na, relax, kalma. Time! Yay! Sige, guys.